Dear student, what we have learned in our last class, we learned about the measurement of angles in degrees and in radian. আমি লাস্ট ক্লাছত কোণৰ মাপৰ বিষয়ে শিকি আহিছো যে কোণক ডিগ্ৰী আৰু ৰেডিয়ান মেজাৰমেন্টত দুই ধৰণে জুখিব পাৰি. And we get a relationship between the degree measurement and the radian measurement, and which is pi radian equal to 180 degree. আৰু আমি তা ডিগ্ৰী মেজাৰমেন্ট আৰু ৰেডিয়ান মেজাৰমেন্টৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক পাই আহিছো যাক আমি কি কওঁ pi radian equal to 180 degree, which is, so we get the relationship between them, pi radian equal to 180 degree. যদি আমি 1 ৰেডিয়ান কোণটো ডিগ্ৰী মেজাৰমেন্টত চাব লাগে তে কিমান ডিগ্ৰী হলে 1 ৰেডিয়ান কোণ হ'ব, কিমান ডিগ্ৰী? কাৰণ আমি এটা বস্তু জানো যে 360 ডিগ্ৰী ইজ ইকুৱেল টু 2 পাই ৰেডিয়ান, the complete revolution of the angle. That means এটা সম্পূৰ্ণ কোণত 360 ডিগ্ৰী থাকে আৰু ৰেডিয়ান মেজাৰমেন্টত তাক আমি কম 2 পাই ৰেডিয়ান. কিন্তু 1 ৰেডিয়ান কোণটোৰ মেজাৰমেন্ট ডিগ্ৰীত কিমান খিনি হ'ব আমি ইয়াক ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম ইয়াতে. কেনেকে? Therefore 1 radian equal to 180 divided by pi degree. এইফালে থকালৈকে এইটো পাই ৰেডিয়ান, ইয়ালৈকে আহি গল নহয় পাইটো, এইটো হ'ব এটা কি ৰেশনাল নাম্বাৰ, সাপোজ ধৰি লৈছো. So we all know the value of pi, and which is generally 22/7. pi value আমি জানো যে pi value কিমান হ'ব 22/7. So pi is 22/7, तो pi value ইয়াত 22/7 লিখা আৰু 1 by pi value 7/22 লিখা একে কথা হ'ব. So put the value of pi, this is 7/22 degree. Now simplify this fraction. 180 and 22 are divisible by 2. 180 আৰু 22 আমি 2 ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰো. ডিভাইড কৰিলে আমি পাম যে 90 into 7 divided by 11, and which is 630 divided by 11 degree, which is a fraction, and the numerator of the fraction is greater than the denominator. ইয়াৰ ওপৰৰটো তলতকে কি হৈছে ডাঙৰ হৈছে, আমি ইয়াক ডিভাইড কৰিব পাৰিম. 630 divided by 11. Three as the remainder, tini baki roibo, which is a mixed fraction. Etu eta mishra bhagnanko. Kenekwa? The integral part of the mixed fraction is 57 and the fractional part is 3/11. A mixed fraction can be represented as the sum of a integral part and the fractional part. That means eta mishra bhagnanko eta akhonda সংখ্যা আৰু তাৰ ভগ্নাংশটোৰ যোগফল হিচাপত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি. ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিলে আমি পাম 57 plus 3/11 degree. 57 plus 3/11 degree. So which is at 57 degree plus 3/11 degree. 57 degree plus 3/11 degree, which is a proper fraction. Etu eta প্রকৃত ভগ্নাংশ, কারণ ইয়ার উপরটো তলতছে কি হয়েছে 4. But we have another relationship between the degree and minute. 1 degree equal to 60 minute. If we multiply 60 with 3/11, then the degree become the minute. যদি আমি 3/11 এর লগত 60 মাল্টিপ্লাই কৰি দিও তেতিয়া হলে আমাৰ এই ডিগ্ৰী মেজাৰমেন্টটো কিমান হৈ যাব মিনিটলৈকে কনভাৰ্ট হৈ যাব. এতিয়া এইটো আমি ডিগ্ৰী লিখিব নোৱাৰো, এইটো লিখিম আমি কিমান মিনিট.
Again এটা fraction হৈ গল 180 by 11 আকৌ 180 ক আমি 11 এৰে ডিভাইড কৰিম Again mixed fraction integral part to কিমান আছে 16 আৰু fractional part to কিমান আছে 4 by 11 এটু লিখিব পাৰিম আমি 16 plus 4 by 11 minute 57 degree plus 16 minute plus 4 by 11 minute Again we have a relationship between minute and second 1 minute equal to 60 second আকৌ আমি জানো যে 1 মিনিট মানে কিমান 60 সেকেন্ড এতিয়া ইয়াৰ লগত যদি আমি 60 মাল্টিপ্লাই কৰি দিও তেতিয়া হলে এই মিনিট টু গৈ কিনে কি হলকে কনভার্ট হ'ব সেকেন্ড multiply কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ মিনিট টু গৈ কিনে কিমান হ'ল সেকেন্ড হৈ গ'ল আকৌ এটা mixed fraction now again we divide 240 divided by 11 and so on এবার আমি ইয়াক ডেসিমেলত লিখিম বা আমি এটা ইন্টিগ্রাল ভ্যালুত লিখিম অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু এটা কারণ আমি এটা বস্তু জানো যে ডিগ্রি তো মিনিটলৈকে কনভার্ট কৰিব পাৰি মিনিট ইজ দা ফ্র্যাকশনাল পার্ট অফ এ ডিগ্রি আৰু মিনিটক সেকেন্ডলৈকে কনভার্ট কৰিব পাৰি কিন্তু সেকেন্ডক আকৌ কিহলৈকে কনভার্ট কৰিব পাৰি সেইটো আমি এতিয়ালৈকে নাজানো সেইকাৰণে আমি সেকেন্ডত সমাপ্ত কৰিম তা This is 21.8 approximately 21 লিখিব পাৰো আৰু কিমান লিখিব পাৰো 22 লিখিব পাৰো 57 degree plus 16 minute say 21 second ইয়াত কি লিখিব লাগিব আমি approximately কিয় লিখিব পাৰি এটো because second is very small angle 360 এটা পার্টক আমি কিমান কম 1 ডিগ্রি কম 1 ডিগ্রি টু এ সৰু ডিগ্রি 60 ডিভাইড কৰিম তাৰপৰা আমি আকৌ এটা সৰু পার্ট লম তাক মিনিট কম কি এনে বহুত সৰু মিনিটক আকৌ 60 পার্টত ডিভাইড কৰি তাক আৰু এটা পার্ট লম তেতিয়া আমি কি পাম সেকেন্ড পাম এই কাৰণে আমি ইয়াক এনেকে লিখিব পাৰো so which is 57 degree 16 minute 21 second that means 1 radian is approximately equal to 57 degree 16 minute 21 second or 22 second whatever 1 radian is equal to approximately 57 degree 16 minute 21 second clear যদি আমি 1 ডিগ্রি রেডিয়ানত চাব বিচাৰো কিমান হ'ব 1 রেডিয়ান আমি পাই গলো we get that 1 radian is approximately equal to 57 degree 16 minute 21 second এটো এঙ্গল আমি গম পাই গলো কিন্তু 1 ডিগ্রি তো যদি রেডিয়ানত চাবলে সেম প্রসেস 180 degree equal to pi radian therefore
1 degree equal to pi by 180 radian. Pi means 22 by 7. That means 22 divided by 7 into 180 radian. That means 11 divided by 7 into 90 radian. That means 11 by 630 radian. If we divide 11 divided by 630, then we get 0.01746 radian approximately. It long division kori pale gom paba enekoi 0.01746 radian approximately. Yar pora ami eta bostu gom paisu যে any angle in degree measurement we can convert it into radian measurement, and it is vice versa. And in any angle in radian measurement we can easily convert it into degree measurement by this relationship between degree measurement and the radian measurement. 180 degree equal to pi jodi ami gom pao pi radian, hey relationship tur porai ami bare bare jikono degree measurement or angle ok radian loke convert koribo paru, ar radian measurement or angle ko ami thik tene dore degree measurement loke convert koribo paru. Thik ase? এতিয়া আমি টেক্সট বুকৰ কোৱেশ্চনছ বিলাকলৈকে আহিম। ইংলিছ মিডিয়ামৰ যোনখন টেক্সট বুক আছে সেই টেক্সট বুকৰ পেজ নম্বৰ 53, এছামিছ মিডিয়ামৰ কিমানত আছে মই গম নাপাওঁ, চাই ল'বা। ট্ৰিগনোমেট্ৰিক ফাংচনছৰ তাত এক্সাম্পলছ বিলাকৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে। ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পল আছে কনভাৰ্ট 40 ডিগ্ৰী 20 মিনিট ইনটু ৰেডিয়ান মেজাৰ। 40 ডিগ্ৰী 20 মিনিটক ৰেডিয়ান মেজাৰমেণ্টত কনভাৰ্ট কৰিব। সো কেনেকে কনভাৰ্ট কৰে 40 ডিগ্ৰী 20 মিনিটছ? we have 40 degree 20 minutes. We have 40 degree 20 minutes. আচ্ছা, আমি মিনিটক ৰেডিয়ানলৈকে কনভাৰ্ট ডাইৰেক্টলি কৰিব নোৱাৰো, সেকেন্ডক নোৱাৰো, কিন্তু আমাৰ ৰিলেশনশিপটো কাৰ মাজত আছে? ডিগ্ৰী আৰু ৰেডিয়ান। মিনিট ইজ দ্য ফ্ৰেকশনাল পাৰ্ট অফ এ ডিগ্ৰী। মিনিটটো ডিগ্ৰীৰ ফ্ৰেকশনাল পাৰ্ট, কি ভগ্নাংশ, তাৰ অংশ। At first we have to convert the whole 40 degree 20 minutes into degree measurement only. That means 40 degree plus 20 minute. 40 degree plus 20 minute. If we want to convert minute into degrees, not degree into minutes, minute into degrees, then we must divide 20 by 60. যদি ডিগ্ৰীটোক মিনিটলৈকে কনভাৰ্ট কৰিব লাগে তেতিয়া 60 মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব, আৰু যদি মিনিটটোক ডিগ্ৰীলৈকে কনভাৰ্ট কৰিব লাগে তেতিয়া 60 ৰে কি কৰিব লাগিব? ডিভাইড কৰিব লাগিব। 20 by 60 এতিয়া কিন্তু ইয়াত মিনিট নহয়, এটো কি হৈ যাব? ডিগ্ৰী। ক্লিয়াৰ? So which is 40 degree, which is 1/3 degree. 40 degree 1/3 degree. This is 121/3 degree. Take 3 as the LCM. LCM লসাগু হিচাপত ললে কিমান পাম আমি? এটো 120 plus 1, 121 divided by 3 degree. Now we have the relationship between degree and radian directly. That means 180 degree equal to pi radian. We know that 180 degree equal to pi radian. 180 degree equal to pi radian. Therefore 1 degree equal to pi by 180 radian.
That implies 121 by 3 degree equal to etu multiply koribo lagibo yar logot pi by 180 into 121 divided by 3 radian. Divisible no same number are divisible no hoy so he karone etu hobo 121 pi by 540 radian. That means hence অর্থাৎ 40 degree 20 minute equal to 121 pi by 540 radian. অর্থাৎ 40 degree 20 minutes আমি রেডিয়ান মেজারমেন্ট লকে কনভার্ট করিলে পাম 121 pi by 540. Clear? Now the second example is convert 6 radians into degree measure. Convert 6 radians. এবার রেডিয়ান অফ ডিগ্রি লকে কনভার্ট করিব দিছে। এবার রেডিয়ান অফ ডিগ্রি লকে কনভার্ট করিব দিছে। মই ফার্স্ট দুটা এক্সাম্পলে ডিসকাস কৰি দিম, তাৰ পিছত এক্সারসাইজ ডিসকাস কৰি দিম। নেক্সট অৰ এক্সাম্পলস বিলাক নিজে ঘৰত চাব লাগিব, পঢ়ি বুজি পাব লাগিব, আৰু বুজি নাপালে পিছত মোক খুদিব লাগিব। কি দিয়া আছে কনভার্ট 6 রেডিয়ানস ইনটু ডিগ্রি মেজার 6 রেডিয়ান ডিগ্রি লৈকে কনভার্ট কৰিব লাগে to convert 6 radians into degree measurement or degree measure. So we know that the relationship between degree and radian. We know that pi radian equal to 180 degree. Therefore, the first step is always 1 radian equal to 180 divided by pi degree. 180 divided by pi degree. So 6 radian equal to 180 by pi into 6. 180 by pi into 6 degree. Now we all know that the value of pi is 22 by 7. That means which is 180 into 6 into 7 by 22. Pi to তলত আছে নহয় একাৰণে তলত থাকিলে 22 by 7 আকৌ ফ্ৰেকশনাল পাৰ্টৰ 7 টো ওপৰত গুছি যাব হৈ যাব কিমান 7 by 22. Now again we can divide, these are even numbers, right? Easily divisible by 2. So this is 96 into 7 divided by 11. So 7 6 are 42. 42 into 90. 42 into 9. Which is 3780. Equal to 3780 divided by 11 degree. As well as our previous examples, that means when we converted 1 radian into degree measurement, which is a mixed fraction, we can divide 3780 by 11.
as which can be written as 343 plus 7 by 11 degree. Summation of the integral part and the fractional part. 343 plus 7 by 11 degree. Now 343 degree plus 7 by 11 degree. আকৌ আমি ইয়াৰ লগত 60 মাল্টিপ্লাই কৰিলে ইয়াৰ ডিগ্ৰীটো কি হৈ যাব মিনিট হৈ যাব again if we multiply 7 by 11 by 60 then it will become in minute measurement, right? Again divide 420 by 11. This is 343 degree plus 38 plus 2 by 11 minutes. 38 plus 2 by 11 minutes. Which is 343 degree plus 38 minute plus 2 by 11 minutes. Again if we multiply 2 by 11 by 60 then the minute become second. যদি আমি ইয়াক আকৌ 60 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিও তেতিয়ালে এটো কি হলকে কনভার্ট হৈ যাব সেকেন্ডলৈকে কনভার্ট হৈ যাব 343 degree plus 38 minute plus 120 by 11 second. Approximately